हाँ दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे कि रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन प्रभारी जो है श्रमिक उत्थान पर लाइव स्पीच देंगे, सुनेंगे दोस्तों। तो जो है श्रमिक यूनियन के जो प्रधान अध्यक्ष है डॉक्टर परिमल कांति मंडल, वो रेलवे माल गोदाम श्रमिकों और श्रमिकों के बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ वो नहीं कि चंदा पे उन्होंने अपना पैसा भी लगाकर बहुत सारे जगह श्रमिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले इनका स्पीच सुने, मिलते हैं उसके बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद। प्रिय साथी, आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। গত 24/10/2025 অর্থাৎ তার পরের দিন আমাদের ভারতীয় রেলওয়ে মালগোদাম শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 25 তারিখে বিজয় সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে আমাদের কিছু সদস্যরা हिंदमोटरे जमा है। সেই দিন কিছু जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। दुष्कृति কিছু কুকর্মের জন্য বহিষ্কৃত সদস্য নানাভাবে গন্ডগোলের চেষ্টা করে এবং রাস্তায় নেমে সোশ্যাল মিডিয়াকে অপব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে লোক জমায়েত করতে থাকে এবং আমাদের সদস্যদের উপরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং অনেক সদস্যকে মারধরও করে। ফলস্বরূপ লোকাল পুলিশ আসে এবং আমাদের অফিসের 5 জনকে তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কোনো কেস হয়নি। তারা সবাই মুক্ত হয়েই ফিরে আসে। তাই আপনারা কেউ ঘাবড়ে যাবেন না। আমাদের মালগোদাম শ্রমিকদের সোশ্যাল সিকিউরিটি পাওয়ানোর জন্য যে অন্তিম লড়াই, সেটা ঠিকই চলছে। খুব শীঘ্রই তার ফল আপনারা পাবেন। আমি জানি আপনারা আমাকে সবাই বিশ্বাস করেন। সঙ্গে থাকুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি। আর দোষীরা ঠিক সময়ে অবশ্যই শাস্তি পাবে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিশ্চিন্তে থাকুন। ধন্যবাদ।